Tandır soğukçarıtan gönziktiğine na Diyksılım maradır bakansı ta Tandır ton bir çüci çarım bir Sambarın duppa tamçıdan dırısı Kuardını sevip lamarın boçi Dakıp şuurup emmik tanjuni Kuadın çimburguni cizonti Çıkısan tücüye ngıcı sardı solu Konuzak dorsim Garvuk Pamma kara cimban yakırına Sozırına bunu tirtunu yapsa so Kuaktırıp namla sol bandı Zalım zibi gençün çoğuni tan Tücüye lonştuğum yembim tanğa ba Nakçudu tambara ve bitil jücün Kurndi çükür tobi lonçine ba Cimidi gudu zire javla sol bandı Kipşakim kin Jola cipsik tiriri, cimidi gudu zira yonçili tuğtirin zudu, guduk sıra lonçini namki nam jurupa. Cimidi gılın bir javla solu bandı, pağban ciktini vamşıgı tücim çili, Jova tarınglı judu bir tiri khunun çığın, jirsidi tondina lonçini nam jurupa. Jigmidi gelvim yekar xusolu bandı Şertar gelvi işte bu jeval ha Nartar tibi ağam şıgı kavarı Sanvan pançıgı düngeler antırgı Jigmidi çüce ağam baro xusolu bandı Toma vavcı dikşığını butunu Mançıl manurun sımın donzı bay Savlama diksı çüci eci Ftembinyemi javla solu vandı Samçık çılın kurun öngerim bimala Kınımza çürkür ton bal honçını bay Ergatına lonşudu zuğbal yendir esel Virmidin hakkı ve borok solu bandı Tongidir gombi Simla bu Simnyerik ton cin bir rangeler ton Ranvar gombi trotsedir ni patan Kharjulu tinyam şudu bevoyon Oğdu mirzalam Onun berefsen çıvıcan Kıcıp tambi camsının sanımda da pa Sevlami javla soru ve andir Kıson tücüp şincip labdı sol Ton gider gombar tuğbara şincilo Rıksel nor ki jenkım salla apı Çüzogdu miçim tanyuk bata Kınımza çürkü ngovororuk şıgı Çimçıktan barngayı cibzoncan Rnyudi tamdu jalsava quaqtada nin chogman sosorong kala churtona ba Tartug dorjin chansaram gomzadan dod Oman chuji yeji potana Tigsum sanji kanji ngo onyede ronsum churku ngonsum tonzada ba Sav lama namla solvandi Şirtarazon yılna tağbatan Nastaramızın bir semyede çolvatan Vardı voduksalarımı hipar Diksımı dikşığı namciye tücceyi Çindiran gide çolvara şenci Namkatan Nyambi semçin tamçici tondu Yang tak berzubbi senergi skövje yihir ngatan damba Chabtok dorjin chen chimbo kompon kitsin danyan la tobrifsha Di tobrifsha vichit Zubba chimbo Honchi nyetik ngundu Chiyi kamzon lami jalnon Tang zimjin dani dan Njenim chabrifshi bala tomar Latun vart Jonton tamaran jukton tang samyo bali Di tombo Latun te sonya Nibak jonton shabak kamiyan
니바 정돈 샤발라 nder zoba chimbo hon chen ni tik tamong ke shanam gor ngon dornam somem lama tam bi jaljin cheta wa jinde jitur tu shawan dalaxam tamong she ngon ro tamnang gor ngon ro nyamne nar ngurji chalg ni lam pho it tang sam yo bali tombo tamong she ngon ro keramba kong de tan san ni tan terang ke kapsa niba tamnang gor ngon ro shaba ke kamien niba tamnang gor ngon ro la lam tamchi che rmer do tyapsun ro wa to thakpa chimbo shan chim chog de sem ke ba garchin digdub jongwa dorji sen khuri gomdi tankin choksak ba mandel dadb je chikchar tokcho ba kasili choksak tokbi ki rang jil lab shawi tabji tarshim bi lam nam jurton tu yo pali rnga kondaftan zinne ta terang ke kapsana tu pa tokbi ki rang jil lab shawi tabjin tarshim ba lam nam jur ke skam yenas 典礼当然根本上是，祈祷当然根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之极一切有情，即生即能获得十生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导为普贤上师言教与千行备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中任义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。 所宣的任意乃是大圆满隆清心地共不共的前行，由无等上师无谬之口传而所作之披露。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一共同外前行已宣讲完毕，今天所宣是第二不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之基石皈依，去入大乘发殊胜菩提心，清净委员罪障，年修金刚萨埵。 积累损缘之量之共曼斋乐，顿然断除思末主故三昧积累之量，自相续圣其正悟智慧之究竟方便上师瑜伽分6个科班，而其中的前5个科班已宣讲完毕。今天所宣的是第6，自相续圣其正悟智慧之究竟方便上师瑜伽。我这他teran laminan jurk skaps ndi kwatru jumboche ko laminan jurje ko ngutra sundibz yaka tombo laman churten kwajin jup warde skawa shette nyams lan tama argomba birmit git trul zan 처음에 라미 잡라 상살로 손도 다또 손 되나 스타트 라미 남주지 돈도 단도 동보 라마 천이다 담바 추즈 다 라미 추즈 솔지데 가르치네 그 라마 천이다 담바 라마 추즈 짠니 지 qua jin de drubgon warte skava shed lami dambat nyams blank tama gomba virmit onate jigon taga tertaz shina taga lami jipak tul zambo de zayon ri tanda lami rnamjul ji wonji ji ton yons zo ba tamchi de terta son yon ri 讲解今天所宣的上师瑜伽，那么上师瑜伽华智仁波切在讲解上师瑜伽的开始就有个第一句：首先依着生死如教行，中间百般苦心而实修，最后迷悟而得四川。无等上师主下，我顶你。 那么如此所宣办的，首先叫寻觅一位居住法相的，或者是圣师。那么寻觅到一位居住法相和圣师以后，叫依教奉行。那么中间叫百般苦心而做实修的。那么最后呢，也是与就是密相融。如此般的殊胜的是上师传承实受，那么上师瑜伽经已经包括在之中了。哦，也对。 terta sonho bastante ta tereng que caps lami nan jur de ta di lami nan jur que di caps
추돈 라这个 냠바보 다 좋아 냠바보 좋아 집이 싫다 这个단 나지 요가스做的就是单板的胸一次逻辑他决定300的就送出有把大的这个这比逻辑的现在是 如此的上师一家宣讲知识，附带性的讲解，为了升起听法者升起欢喜心，而宣讲这个类三序的这个传承的缘由，有如是的法规，而如此般在做讲解。我也得是，对了，假如话公比一百档，认真的带一百，刚说年空个一百，什么的一次，开始讲的现在这。 他对人个告诉刚说年空个一般的现在这些。那么如此般又分为如来密一传、持名表示传和菩提伽罗二传。那么此等传承的这个起源是怎么样的做了讲解？而其中现今所选的是菩提伽罗二传。哦，也得是。这个他对生吃节一般啦。 刚是个年纪的这种，第二马子，我今3节个你比金邦格拉瓦当丹巴那么啦，让连出问个去挂什么没吃把些个那的，会就考试啦，这呢，第二的人。 माउ जिंजु के तोंद मोलम तब जाता चिंते ज़पा रिसिक 自此以后，传承被共称为菩提伽罗二传。不仅如此，吾今第二佛还为君臣居远者传授了相应各自根基的不可思议的法门，并撰写在经之上，隐藏成佛藏。发愿以此饶益未来的随学者，并教辅于佛法僧来保护。 哦呀，对，但考生个，但的上面就做了看的，看说出生的，人，这个，但 लोगों पर मान जोड़ने तां ते पंचन बमाम चा ते खम्बू बोध सातो तां दत्तम चिजे दरवातां दो दे दरना दो दारने दत्तम चित तां तासंग вот елте тараб синери тати шинчут ланна конзг нянжит синери сон карцток сон ка конзг нянжит синери сон 昨天就讲解到四君三准呢，就是建立了上一寺，并在就是堪布金密和布玛摩扎和年寺在藏地弘扬显密教法。那么从此以后就称之为是菩提伽罗二传的。哦，也对。 这个第二道考生送完单的堪布的啥都当这个老红本满中呢本身不满么着这个娘当成拉苏巴那当格瓦的单板能啦当东去Mali pa yon su zogba tam chidde ta de tarar si de matsan nazka ta di norjit yoga qsam je chunkur kurda de tamban de talar de sin resi 那么
堪布基密仪莲花生大师和大智者不曼摩扎，那么在藏地就弘扬了显密教法。不光是显密教法，对这个妙定参僧等居缘取的法，居缘者就是宣讲了这个律三系的这个法人，就是专了这个三端这个律三须的法人的。我也得是，他第马生的这个这个origin上叫你把给这个金邦盖了吧当把那么啦，让啦领处问为去干三级没吃把些那样的这个会比合适来这里，第二的为呢。माओ जिंजु के तोंद मोलम तब जाता चेते नज़ापा शी लोंतन तिला वापना अर्गों जे मोलम ला वांवे ट्रुप ट्रुबिस के ओलोवर वा रिशोंते ज़ामोक्तिर जे गोशी लेचन जे कांस मैंबो जिस ज़ोंते रोदन ज़ापा नमले जापान न जापा ट्रुदन नम不仅如此，吴经第二幅还为君臣居愿者传授了相应的各自根基的不可思议的法门，并把此等法门专注在经之上，隐藏成佛藏。法源以此绕以未来的随喜者，并交付于佛法僧来保护。后来呢，受记时间已经到来之际，获得昔日愿力的大成就者之化身，一个个骤然降临于世，开启了甚深伏藏之门。摄受了众多的觉愿菩提伽罗而饶益众生，所有的传承共称为六种传承或九种传承等。我也得的，但是origin pas manjoni，他无了训，这个三位门前很几这边做了康人，这个三位门前很几这边做了康个。dan varkan ta yizir barwa son yu duder ta tan ta ge samyi chimp nagji tu la so ba ta tamchi la ta ge tukji jimbang tuksum la so ba dorna जिम्बा न्यूखस्तारना ला करवाता दंबा नमला रंग के लेमचुल वंवी चुका समझी मचपा नॉन रिस 那么吴经年师等亲临藏地以后，建立了上一寺，建立了上一寺宫殿和就是上一寺钦佩的记得基金处。那么之后呢，对这个君臣有三等居愿者，就是传授了各自根基的不可思议的法门。我也得，这到金邦做什么来说吧？都那金邦你去查人啊，啦，让人个练出来，我们去个三级没吃巴西能这让人啦练出来，我们去个三级没吃巴，他们觉得这会日合适啦，这年呢这第二的为巴当。这个毛进去个端的，莫能大家的去在巴当，这个是龙腾地来吧巴那，我就莫能玩个这个高楼瓦的兄弟，咱们第二节，过去吧，历经这刚刚们不只是从人多东在巴那，他得到个人呢，得到多东在巴那了，吉巴了，吉巴。Jugdan sing the Jipar Girdan sing the Timda Lasuba Chagda the Tandi Johnson the Tim is racing. 总之，韦氏君有3人，或者是君臣25位。那么等就是居愿者传授了相应各自根基的不可思议的法门，就传授了如是的法门。那么此等不可思议的法门，最后呢就专修在经之上，隐藏着佛藏。发愿以后饶益未来的随喜者，并交付于佛法僧来保护的。那么后来呢，受记时间已到来之际，因为获得昔日
远历的大成就者的化身，一个个骤然降临于世，开启了深深的福藏之后，摄受众多的觉缘菩提伽罗而饶益众生的。如此般的饶益众生，又分为有9种传承或者6种传承，如是而起源的。哦呀，那对不对？但是加了吧，公平结巴，认真带结巴，刚说人空个结巴，但是听出了好些自己结巴，这个木能练出去结巴，关注带去结巴生的，关龙腾去结巴生的，他听是讲呢，这结巴这个结巴出。jipa ge tim yonre tele jipa jitsil的大yon res。比如说如来密一传、慈名表示传、菩提伽罗二传、晃之慈真传、空心素祝福传和发愿观音传，如此等传承的6种传承和9种传承，如是之分的。哦，对，jipa什的jipa trugda jipa gir等于的jitsil的yon res。那么传承源流呢，有3种传承、6种传承和9种传承，如是之分的。哦呀，对。Terter这个terton真没把胸啊里也是打的我今个半满脚你记3月打的全部那个的做拉苏巴terta了肩膀做什么karwada dambe肩膀你个上啊拉苏巴啦turka samedi me che parno ate khosilla tiner terta vene maun que jinjuke maun panate ti jimbo ni khsanga ke tulwari shunni tege joton zatsre tege yang tege molum de tap tege maun pana jimbo ni khsanga ke tulwa ndan der tawri shunda dan rui ton zammu khatir ko shida da rui ton zatsr tamchita onnate molum tabjita long tanjita na taga terta ondo nakhtir da veji mon yonari tari ter tamchin nanga ta chiri ke khtir ton tome ba shonwali rinzin jigma ba na papa semni da ngaso ngus giu khinin ji tselzoni origin sanji ni bata panchin bamamata kimchin hochin ramjum la so bale gom da nyan ji ji jirsum chigzo so lante li ta karwa dambi konzo namla tamba yon zuji chunkur korjan ngombar zuba san ji se jugba yin res。如是化身福藏大士，存储不穷的。那么，诚如刚才所宣办的，无尽年师在商议基金支柱为君臣25位。那么，举愿者就传授了相应的各自根据的不可思议的法门，而把此等法门呢，就是撰写在金之章之后就是吟唱，吟唱以后就是年师发愿受记，未来有25分君臣所应化的呢，叫做福藏。那么此深深的福藏，福藏以后饶益众生，如是而化身，就是福藏大师就会存储不穷的。那么其中有慈名无畏周使圣者心心修习，心自化现为善知识形象。他从无尽第2佛大智者不满莫扎，全知无国光尊者等处圆满的受持如来密一传、慈名表示传、菩提伽罗2传，而圆满无缺的为具有缘分的。如菩提伽罗光传法轮，并安住在圆满真等觉的境界中。哦呀，对，他这他我今个半满足你几个是，我个龙灯这个忙托运呢，这个他都干的是呢，这更新经忙了吧哩，这人经忙了吧呢，怕把生命啊所搞呢，那个是给给你这吃了中有吧？这个我今三季你把它搬进不嘛么着，
금전long chen ramjum la so pa ke yihi jirki jis zon da de gong jit da jit nyan jit asam chizuk se yon se gunre chizuk se yon de li da karwa dam bi gong zog nam la sanji ji tamba yon su zogba tam chi jone chunkur korja ngombar zogbe san ji su juba kan rezina tarta rinzin jigmang lan ba kon resi 在年四诸司期间得到灌顶、得到搜集和得到窍诀。那么窍诀的是谁呢？就是其中的就是慈明无为州的。那么慈明无为州呢，就是圣者心心修习，亲自画像为善知识形象的。他从五经第二佛大智者不满摩扎和全咒无国光尊者。那么此等是以智慧身所受，并在此等中圆满的，就是手持了如来弥一传、慈明表示传和菩提伽罗二传的。那么如是得到以后而圆满无缺的为具有缘分的诸菩提伽罗光传法轮的。那么如是光传法轮者是谁呢？就是慈明无为州的。我也得，他这个得说，离那刚这个他们样，光把单把上节日西把打的，的那几拉米家呢？ chen nam ji nyam sil len chak sorwan dim ni na ngai lama dor jen chang jip tsun ro yung gombo tenit tom dot ta muki che wan ge jak ba sam mayem par ni par ta zobi san ji dor jen chen chimbo nit gong zag me sil zon te sem chin je ton de shon bai shi yin la te dang chu tsu wa na nga ma to jipa zan ji choba me be nghe chồng làm mà đôi chân chân thòng bộ chân này rồi thì chúc song của quay về giúp ni bác xem gì còn này tam ba mà tổ thana xem lúc trực tiếp mà giúp ba xem gì yang thu làm mà bị sao si mam nhung về giúp bác sĩ thì nhắc thật là tam sĩ cho ý mà cái bác sĩ ni bớt thì em bị xem lúc chỉ giúp bác dân tâm mình ra bác sĩ yên tuần chúc song mình đấy 如颂因身随先为人天相，俗生米衣为政府。因此，我的至尊上师也曾经亲口说过：终生护主金刚持，我的至尊上师的确是圆满正等觉大金刚持，为饶益众生而化现为菩提伽罗的形象而讲引世间的。这并非是以我虔诚的信心和恭敬心而做赞叹的。如果你们能够修此祈祷， 那么，在我的上师和你们之间，除我之外，再没有其他的传承间隔的。我也是最初信遇金刚持上师之后，一直一教奉行以三欢喜一直上师，从来没有做过任何不称上师心意的事，甚至让上师邪事一样的事也没有做过。可以说，传承的经显没有比破实验的修所污染，因此传承的价值与众不同。我也得得。 dorna tano son bastarder lina kanz lai tham yang gomba tamba san dir so lami klin de kanz ta chi mug number de yen reson me number de zon de nama gomba san ji tamba san ji ringu ter ta yen re son start yen res 总之就是说，此处讲解到身虽先为人天相，俗生迷意为政府，也就是上师的身虽然是人天相，但迷意呢就是与政府无二的。哦，也对。这当然呢，对，只拉米讲的说，或者是目前个在拉玛登经没介入那个应该看，这个第只拉米讲的说，就登经没介入那个讲的，登着说的。 chen nam ji nyam silen jo sorwa ndim ni na son re ta lamin nam jur se gunu re ta ter lamin mang te nyam silen ni na sorwa ndim ni na jing mi jer mi ge khung ge sai lama jing ring zin jing ma la ban de lama dur jin chang 집든 조용 공부 응원심도 예노소 더 큰거 라만데 돈도다 무기적인 거 잡았음 많이 버
니버트 조비산지 도르진첸 쳔부 니 건서 매 철존데 심진지 돈도宣바시기 연노송 떡송네不单是此，我的执尊上师也曾经说过，那么就是华智仁波切的执尊上师是谁呢？是如来呀尊者。那么如来呀尊者，如来呀尊者也亲口如数宣讲过，如果你们能修持和祈祷，那么去修持和祈祷就是上师瑜伽和上师的窍诀。如果能如是而去修持和祈祷的话，我的执尊上师就是众生护主金刚持，那么就是真实的这个大金刚持。那么并非是以我虔诚的信心和恭敬心而做赞叹的，是真实的金刚持，为饶益众生而菩提伽罗的形象而降临于世间。哦呀，对，对到送的，但第一当去出玩的俺妈都100人就出版没送，但对跟亲近忙来把当，这个花枝人不起，你个玩的，大声个，今没家里那个空马多，100人的出版有那么，但的跟亲近忙来把的，도르진 창르무스였나 다 도르진 창다 다르다 화트름 보시 니게 와르트나 다가 금친 인징미 자르니까 코마르트 잔지 데 초바 요는 말이네 다가 단디 지반데 들다와 다 추즈고네리고 용탁바 연룩다 지반데 지틀 삽든 연룩다 지슴지 공박 찍든 진의 연룩다 들다버리스 那么在我的上师与你们之间，你之间就除我之外再没有其他的传承间隔的。我的上师就是智悲光尊者，而与华智仁波之间只有如来是亚尊者。如果我的上师就是大金刚持的话，那么与华智仁波之间只有我。那么此就说明了传承是亲戚是具量的，而且是三传是已经就是相融的。哦，对。你讲拉玛多金强，当本家那种的，这种关键的，你把什几个呢？顶把马多，他那选落咱们，选落这个是把咱们的，因突然门把比下来写的，蛮牛也拿上，他这里把这种不去空个是个那个，这里空个拉玛。但지금 자르니까 그래야 대콩거 지금 자르니까 어도르진 찬다 담보 잘니 존테 적성거 꽉접 다가 리능 예덕 섬지 고니 니박 섬지 고니 라마드 팀바 마토 다 라마가 투가 만밥지즈 타나 셴 록잠겨 어지바 잠지 잠지 양 투라 만바바 그 샤와즈 콩거 끝이 띠닐라 시마묘 손르스 我也是从最初行于金刚持上师之后，一直就是以教奉行，以三欢喜一直上师，从来没有做过任何不称上师心意的事，甚至让上师斜视一言的事也没有做过。那么就是我就是华智仁波切。那么自从遇到如来呀尊者之后呢，就是以教奉行，以三喜一直上师以后，从来没有做过让上师不称心，甚至就是让上师斜视一言的事也没有做过。哦，也对。天达우체인나 따따따 제 라마름부치 과전장 그 송여제 작담즈그나 송여레 닥 식스그 단타나 근도 잔타 위르미비 트렌친 사이 라마주 초타 dernier varnana dernier martre zanjimi son lamarumbuchi gatson tere lamarumbuchi 과전장 콩그 사이 라마 트르카리름부치 트르카리름부치 콩 도르진 차 르몬스음 따탄주리 따리 뜨니 따다나나 어체가 var나 라마름부치 콩마르토 르잔 미 송여너리스 那么我们也是如此般的，拉玛仁波切在教言当中如是而提到了。那么
我的梵顶之上有这个与这个普贤王无比的这个大安上师足以持经。那么与汝等之间只有我，就是没有其他的这个传承间隔的。那喇嘛仁波切大安者的根本上师就是长盖仁波切，长盖仁波切是金刚持。那么此金刚持与我们之间就只有喇嘛仁波切，这个就是传承上师的。也得送有那里会得到是，这个喇嘛仁波切观真正空格呢。他冲个爱人不起啦，店里总得他们个么子颜色，上级我马头，他们个么个南巴的怎巴子，看该怎么讲呢？得海马牛，有那意思。同样的，喇嘛仁波切就是医治了长干仁波切以后，视为真佛。那么庸俗的这个庸俗相与庸俗凡夫之相，查拉在相续也没有生起过，如是所宣。也对。这个230几个呢，tem ba ma to, te terkari rambuche kon shan lo sam jig tu amamba ne ze kon member ze shed mam nyo son je te chanam tam ne tu dan te chog ne res。同样以三系一直是阐释上师让上师邪言一件的事，邪言就是邪言，上师邪使一言的事都没有做过。那么此等可以在传记当中可以翻阅。也对，这个我嘛也那里的，但是到这个在拉玛人那拉玛人不去关真真哩，这拉玛人不去关真真那我嘛的，像是好多人像我是嘛多这个是那的，有那嘛的，对，这个拉玛人不去关真真的，这你个玩的呢，他哪有的，对。Tamastok tamachuk dorjin chanli chinamba gavartana naz yonri Tamastok yonamaris。那么喇嘛仁波切大安者，我们的根本上师就是喇嘛仁波切大安者，喇嘛仁波切大安者就是真实的金刚持。那么此金刚持与你们之间只有我，那么就是法身金刚持之间，那么就是只有我的，就是传承的，没有间隔的。也对，对大云那当那个那喇嘛仁波切。他们个那边子妈咪子那他那说些年日本，但多那拉米图啊嘛本那是我嘛是个天天的，但拉嘛人不去music那里的，那个什么那，但拉米图啊嘛本那是人都是有点这个什么这个什么那我嘛占据没可是。那么，我对喇嘛仁波切大安者就是说，没有实为个这个庸俗相，那么这个是谎言的。但是一生当中就是说，从来没有违背过。那么虽然喇嘛仁波切已圆寂了，但是现今的回忆的话，那么就是从来违背过的，就是一点，就是一生当中是没有的。也对的这，但是他吃那把汤吃这样的，个喇嘛那把汤吃个的。lama tinsel lama gomsel lama dripsel la samni ringina tetan testawze tip gonris。那么在座的大众也是往昔的祖师是如何去医治的，如何去修持的。那么如此般的应该去修学，应该如是能做到。也对的，他的这个zazavi gonri na marto lama sing du jite yela nimbo yenri ko ga。일간님보 옛날에는 자자위다 라마나 지가 도르진 청 응원섬때 무 연섬 그거 도르진 청원섬때 통特gones。那么总之大众要谨慎的，因为这个上师是勉励的对经的，因此呢，上师应该实为就是作义，就实为这个金刚持应该如实去做的。也对。这个人个另个有的230几个呢，拉玛的拉玛的10个呢嘛到，这个拉玛了230几个呢嘛马那，他这个我嘛这个另个就70上的，送药卡拉玛人都觉得有点加了就说让就他说他们自己。说到对吧？不一样说，这个喇嘛图你说那也怎么讲吧？就说他做他们知道那图你对不对？喇嘛
tukdang gar sona yedam jarwa jotona su tam chitan tukdang gar jon temja song yonerin tegate laman de这个一老年不因此的这个人生。因此呢，自己的生于一三美一三欢喜，一指上师而去修指上师，应该这样去做的。如果没有做到的话，那么一指上师而没有如实做到的话，会造作很重的恶孽的。为什么呢？因为上师是一切如来本尊的总机的。那么如果让上师欢喜的话，让一切就是如来本尊如海般都能欢喜的。如果让上师不悦的话，那么就是一切如来本尊就不悦的。因此，这个上师是黏腻的对境要谨慎的。然后也对的这。这个那那说个话，这种不去个说个，空个这些等你等了，那么突然们不那这个，那么先录咱们这个，那是把咱们的他突们不是空个写的妈咪用说话 start， 他我们他那么的了，点比较是得到过那日子。华哲仁波切在此中也提到了，一生当中一指上师从来没有做过，就是要让上师不称心的事，甚至让上师斜视一样的事也没有做过的。因此，这个如此般的一指上师知识，真是要这样去做的。哦，也对。这个拉玛拉上级是马丁那个拉玛拉要弄的嘛，让他doen的。拉玛拉你把身体过呢，家都马不准那拉玛拉这个doen的嘛，人个的做马色。这个这把没得，这个人格呢的人没像是因的呢，但的人格出色，人格这把，人格像像写的啦，他得到过那嘛多，他们拉嘛啦，他这个就是过那家是过那的马来西亚。如果不把上师视为真佛，那么对上师是没有任何损失的，受损的是自己。同样的，如果没有以三系一指上师，那么修持上师的话，那么仍然对上师是没有损害的，而受损的是自己。因为为什么呢？如果没有以三系一指上师而去修持上师的话，那么自己无法集资进章，修持差度是无法做到的。我也对。这个对那个呢，对他的拉玛拉。对，各级咱们这个某 number 到那大马牛，这个你把身体过呢，拉玛拉家多着，这个拉米头的几个几十种的，他那先录咱们就能在马牛吧，得到研究的，这个得到了的，就把身体伢子了，当时这个也马基把事情都记得，他得到了现在这种。因此呢，就是说。查拉也没有是上师为这个凡夫，那么就是以三系一指上师，那么一指上师从来没有上师就是做过让上师不诚信的事，那么如是做到就称之为是传承的经仙，没有被迫实验的修所污染的。哦，也对。等的跟那的那了，几百岁的伢子了，当时这个也马基巴西，你不是的因别，先来的几百，现在们这话是有生的，他怎么是这些？那么因此呢，传承的经线没有逼迫实验的修所污染的，因此传承的价值与众不同，不同处也在此处。哦，也对。到这个人呐，几把跌登记，的去的娘是灵过呢，他得到这个的，人个娘是灵过呢这些。我们修持如是的这个传承，亲近的传承的话，应该按你如是般而去修持的。哦，也对。这这个的这家的啥子大狗那么多，拉玛生对的，我嘛伊拉个年波，他们在印那里呢，这个伊拉个年波的印度木过的人个另安巴萨的的呢，这个拉玛生对的伊拉个年波印不的米西的，这个人个这个人个他几百岁的伢子了，当时这个也有贵呢，这个的。先来的参加买了，先来个参加也了，可是人家有那意思。因此呢，对此等要认认真真的翻阅的，因为上师是黏腻的对境的，有些不知道上师是黏腻的对境，而且是造作恶孽的；有些不知道上师的是黏腻的对境以后，传承的经仙就被迫实验的修所染污的。哦，也对，日上吧，得这个讲。人家大看这里，罗吉当地嘛，是那上星期比去，你比关的啦，也没去比讲的，就是西双版纳的，
jipala khonla tupi chewa to lurji khapa jinju yichi kiguba yopa yembena ndra lami nanjur ta ndrene ta jipi lurji zu ragdi zamze shapa res 以上至简明扼要的叙述了传承上师的仪式，如日月文和虚中云：若为宣讲仪式一，于此大明了一教，将有不诚信之过的。那么追溯传承的起源与讲述仪式有作死后学者升起诚信的必要，所以再次宣说上师瑜伽的同时，讲述了上师传承上师的简要仪式。哦呀，他别人这样吃的就是。那么今天的法就讲到此。哦。Sunam de tamchida zigba ni de toni ni bi janama pamchi jiga nanchi valava chuba chibin sole doa dulvara go Marne